siguro it is very important for us to understand today, right now, that ang aton nga mga activities subong nga himuon, it requires us to be honest enough and bilang no holds barred yung ginatawag, because this is for the betterment of us and the team. For one, I myself am willing to, I'm surrendering myself sa aton criticism sa ganun ano pang dapat nga i-develop naton. Kay if I will surrender myself today and allow myself to be open and maka-learn kung dapat i-learn, kag ihambal anong dapat sa ihambal nga learning sa tag-isa, pag-ulit nato halin sa mga lugar, may matunan kita, and that doesn't change anything at all sa sitwasyon naton. Pag-ulit naton sa Bacolod, after this activity, I am still your manager. Si Lingling upod na magyapon. Si Coco upod na magyapon sa DJ. Upod na magyapon sa stand niya sa DJ. Wala niya sang pag wala sang at stake na danger bala when we are opening ourselves for something constructively na makamuli sa atong pagkakasa. Kaya ang objective gali natin para sa kayuhan mo sa team, we have also to process kung ma-hurt man ta sa mga babatian nato maybe, or something that we don't believe nga amo kita sina, but the way other people like ang colleague nato perceive sa aton amo sina. I think it would be fair sa isa kag isa kung batunin na natin yung reality, because we are not looking at ourselves with our own eyes, but other people were looking at us. Kag sila ang naka-assess sa aton kung ano kita. It is not us, no? So, dapat gid siguro nga i-open naton nga mind. Sa pati tao naman kita, hindi naman kabataan siguro. Nga high schoolers nga ma-offend and emotionally immature, hindi pa stable, na ma-hurt sa mga. Why we have to, and why ang isa ka objective natin, why we have to and we should do this, because una, as corporate identity bla or personality sa atong grupo, empleyado kita. Bilang empleyado, may mga expectation sa aton, may mga objectives ug mga goal nga ginapalabot sa aton ang company. And ang company in return, gaobra man sila sa ilang bahin nga para ma-compensate man nila. In that process, may gina-expect sa aton nga himo naton. So kung hindi kita amo na ka solid, hindi kita amo na ka functional core, tendency is ma-fail kita sila. And kung ma-fail kita sila, may sanction man na sa upod. So kainsundi na kita sila tananda nga bahin sa corporate personality sa aton grupo. Secondly, hindi kita mangin bitter sa isa kag isa kung open kita sa isa kag isa kung ano man ang aton nga hindi man ta perfect eh. Hindi man ta perfect, may mga kakulangan ug kapalpakan man ta. Although we seem to be happy abi sa life naton so, but we don't know the rest gali are sacrificing or in bad feelings or galain ang buot sa ginahimo naton. This is not about you na init kusin mo. It's not about that. It's about what we do, because oftentimes ang ginahimo man nato na nag-hurt sa iba nga tao, it's not us as a person. It's not like bisan maghimo ka sang matarong mayo na init ni kuya sa imo, makita ta lang gamok ka lang mo. It's not about that eh. It's about what you do oftentimes that fails my expectation, or what I do sometimes that fails your expectation. Amo na nag-hurt sa aton isa kag isa. So this afternoon very lang kita, very open for correction, honest kita, and receptive enough. And if you don't feel like you can accept it now, let's respect that feeling and let us know. I can't accept. I don't feel good. Just like in this exercise, just say so. I don't feel good. I don't think amo ko na. Explain it to me nga amo kusina sa paglantaw ninyo.
until such time na mabaton naton ay isa kag isa, mabaton naton even ang aton yung kaugalingon, because you cannot accept and embrace other personalities if ikaw mismo hindi mo ma-accept ug ma-embrace ang mga kaugalingon. Na ba lang gasiling sila nga amo ka sini pero hindi ka gyapon mag-accept sa kaugalingon mo. How could you accept other people, forgive other people, understand other people if ikaw mismo hindi mo ma-accept ug ma-understand mo kaugalingon? So, this afternoon, it's very important na mga mas na kami sa ini nga exercise, mga honest, mga receptive, and siguro emotionally mature enough to accept things, no?